Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Diversity of Plants class with the topic of Pteridophyta or Pteridophytes. जो हमारी पहली वीडियो थी वो एक इंट्रोडक्शन था टेरिडोफाइटा के बारे में और हमने उसमें कुछ स्पोरोफाइट की बात की थी जो मेन और डोमिनेंट जनरेशन होता है टेरिडोफाइट्स का। तो उसमें हमने उसकी कुछ मॉर्फोलॉजी और जनरल उसके बारे में मुख्तसर तौर पे देखा। अब हम स्पोरोफाइट के बारे में मज़ीद बातें करते हैं और वो उसके स्पोर प्रोडक्शन के हवाले से। तो टेरिडोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होती हैं वो या तो होमोस्पोरस होते हैं। अगर आपको याद हो हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि ये जो स्पोर बनाती हैं तमाम स्पोरोफाइट वो एक जैसे स्पोर बनाती हैं, लेकिन टेरिडोफाइटा में ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो स्पोरोफाइट इसमें दो किस्म की होती हैं, होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस। उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। होमो सेम एक जैसे, सिमिलर, हीट्रो डिफरेंट। स्पोरस जो है ये स्पोर प्रोडक्शन के हवाले से है कि जो स्पोर एक स्पोरोफाइट पैदा करता है वो सारे के सारे स्पोर्स एक जैसे होती हैं या वो स्पोर्स मुख्तलिफ किस्म के पैदा होती हैं। तो ये उसी के हवाले से ये टर्म्स हैं। तो होमोस्पोरस इसमें सारे के सारे जो स्पोर्स होते हैं, ऑल स्पोर्स, ये क्या होते हैं, ऑफ दी सेम साइज। काइंड साइज के हवाले से, फंक्शन के हवाले से तमाम स्पोर्स जो होते हैं वो क्या है, एक जैसे होते हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम होमोस्पोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आगे हम पढ़ेंगे इक्विसिटम। तो इक्विसिटम एक बहुत कॉमन टेरिडोफाइट है जो हमारे इलाके में भी पाया जाता है। इसके मुकाबले में जैसे ये दूसरा है हीट्रोस्पोरस, तो इसमें यह नहीं है कि डिफरेंट काइंड्स यानी कोई बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के स्पोर्स बनाती हैं। टू डिफरेंट काइंड्स। तो इसमें जो है हम काइंड का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, सेम काइंड या सेम साइज। तो टू डिफरेंट काइंड्स या साइजेस। तो फंक्शन के एतबार से, काइंड के एतबार से या साइज़ के एतबार से इसमें दो मुख्तलिफ स्पोर्स पैदा होती हैं। तो जब दो हो गए तो ज़ाहिर है उनको फिर हम कुछ नाम भी देंगे। तो हीट्रोस्पोरस में एक जो होता है उसको हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और दूसरा जो है वो मीगा स्पोर। तो जैसे इनकी साइज़, इनका नाम, इनकी काइंड डिफरेंट है तो इनके जो फंक्शंस हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। माइक्रोस्पोर का फंक्शन और है और मीगास्पोर का फंक्शन और है। वो अभी हम देखते हैं कि माइक्रोस्पोर क्या करता है और मीगास्पोर क्या करता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर और मीगास्पोर या होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स हैं या हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ये स्पोर कहाँ पे पैदा करती हैं या किस जगह पे या किस स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो चाहे वो हीट्रोस्पोरस प्लांट हो या होमोस्पोरस प्लांट हो, जो स्पोर्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। तो ये जो है प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजियम एक जनरल टर्म है, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, एलजी में, फिर फंजाई में। तो स्पोरेंजिया जो है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब इसमें जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हीट्रोस्पोरस हैं उसमें दो किस्म के स्पोर बनते हैं। तो फिर उसमें ये होता है कि जो स्पोरेंजिया होती हैं दे आर आल्सो डिफरेंट। तो उसी के हवाले से फिर हम स्पोरेंजियम को नाम भी देते हैं। अब जो होमोस्पोरस होगा, जो सारे स्पोर्स एक जैसे बनाता है, तो उसमें हम सिंपली स्पोरेंजियम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया या इन स्पोरेंजियम। जबकि माइक्रो और मीगास्पोर वाले जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें फिर दी स्पोरेंजिया आर आल्सो डिफरेंट। माइक्रोस्पोर की अपनी स्पोरेंजियम होती है, मीगास्पोर
اپنی اسپورنجیم میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے ہم ان کی اسپورنجیا کے آگے ان کا یہ جو اسپور سے پہلے والا لفظ آ رہا ہے مائکرو اور میگا، وہ لگاتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا مائکرو اسپورنجیم اور یہ ہو جائے گا میگا اسپورنجیم. So we have two kind of sporangia since there are two kinds of spores. جب سپور مختلف ہو گئے تو ان کے جو اسپورنجیا ہوتے ہیں وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں. تو مائکرو اسپورنجیم اور میگا اسپورنجیم. جبکہ ہوموسپورس میں جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تو اس میں ہم صرف اسپورنجیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی کہ ان میں جو سپورز ہوتے ہیں وہ اسپورنجیا میں پیدا ہوتے ہیں. اب اسپورنجیا کہاں پہ بنتے ہیں؟ تو as far as the sporangia are concerned, so they are developed on a specialized structures, leaf-like structures یا leaf-like ان کو ہم appendages بھی کہتے ہیں, leaf-like appendages. اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ They are known as sporophyll. تو وہی فل آ گیا، فلس، فلا، لیف، یعنی سپور پروڈیوسنگ لیوز یا وہ لیوز جن کے اوپر سپورنجیا پیدا ہوتے ہیں. تو اب ہم یہاں پہ اس کو لکھیں کہ جو سپورنجیا ہیں دے آر بارن آن. کہاں پہ بنتے ہیں؟ سپوروفل کے اوپر بنتے ہیں. تو سپورنجیا سپوروفل کے اوپر بنتے ہیں، یا ہم اگر یوں اس کو بیان کریں کہ سپوروفل کے اوپر جو ہے وہ سپورنجیا بنتے ہیں، اور جو سپورنجیا ہے وہ کیا بناتی ہے؟ وہ سپور بناتی ہے. اب اگر وہ مائکرو سپورنجیم ہوگی تو وہ مائکرو سپور بنائے گی، اور اگر میگا سپورنجیم ہوگی تو وہ میگا سپور بنائے گی. عام طور پہ اگرچہ سپورنجیا الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جو ان کے سپوروفل ہوں گے وہ بھی علیحدہ ہوں گے. عام طور پہ سپوروفل جو ہے وہ ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر مائکرو سپورنجیم بھی بن سکتی ہے اور میگا سپورنجیم بھی بن سکتی ہے. اب یہ جو سپوروفلز ہوتے ہیں جن کے اوپر سپورنجیا آتے ہیں، تو یہ کس ترتیب سے پودے میں پائے جاتے ہیں؟ تو ٹیریڈوفائٹس میں ان کی دو بیسک ارینجمنٹ ہے یا کس طریقے سے وہ پائے جاتے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ سپوروفلز جو ہوتے ہیں دے آر آئیدر scattered، یعنی کوئی سپوروفل جو ہے وہ پودے میں ایک جگہ پہ پایا جاتا ہے، کوئی دوسری جگہ پہ، پھر ان کے اوپر اسی حساب سے سپورنجیا آتے ہیں اور پھر ان سپورنجیا کے اندر سپورز بنتے ہیں. سو the sporophylls may be scattered throughout the plant body. تو either scattered ہوتی ہیں یا پھر یہ کیا ہوتے ہیں کہ they are grouped into a specialized structure جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کون یا اسٹرابیلس. اسپیشلائزڈ اسٹرکچر، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ نون ایز کون. یہ کامن اس کا لفظ ہے، اور ٹیکنیکلی یا بوٹینیکل ٹرمز میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسٹرابیلس. تو یہ جو اب بات ہو رہی ہے سپوروفلز کی. جو سپوروفلز ہوتے ہیں وہ یا تو اکیلے اکیلے آپ کو ملیں گے علیحدہ علیحدہ پودے میں بکھرے ہوئے، کوئی کہاں پہ ہے، کوئی کہاں پہ ہے، کسی برانچ پہ ہے، کوئی کسی برانچ پہ ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ یہ جو سپوروفلز ہوں گے وہ ایک جگہ پہ ایک کمپیکٹ سٹرکچر بناتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، گروپ ہو کے ایک خاص قسم کی چیز بناتے ہیں جس کو ہم نے یہاں پہ اسپیشلائزڈ سٹرکچر کہا ہے، کمپیکٹ سٹرکچر. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کون یا اسٹرابیلس. تو سپوروفلز کی یہ دونوں قسم کی ترتیب آپ کو ٹیریڈوفائٹا میں ملے گی. یا تو یہ سپوروفلز کون کی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اکٹھے ہوتے ہیں، ایک گروپ، ایک سٹرکچر بن جاتا ہے، اس کو ہم کون کہتے ہیں. اس کون جو ہوتی ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ انہی سپوروفل سے بنتی ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ اسکیٹرڈ ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہو گئی سپورس کی، سپورنجیا کی اور سپوروفلز کی. اب جو بھی کیس ہو، ایکچوئل جس چیز کے لیے سارا کام ہو رہا ہے، یا یہ کون ہو گئی یا سپورنجیا وغیرہ،
جو چیز حاصل ہوتی ہے پلانٹ کو یا جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ کیا، وہ ہے سپور. تو سپورنجیا کے اندر سپورز بنتے ہیں اور یہی سپور جو ہے دے گیو رائز ٹو دا نیکسٹ جنریشن. تو جب سپور بنتے ہیں، اب چاہے وہ ہوموسپورس پلانٹ ہو، ہیٹروسپورس پلانٹ ہو، اس کی بات ہم آگے کریں گے کہ ہیٹروسپورس میں جو مائکرو اور میگا سپورنجیا میں کے اندر مائکروسپور بنتے ہیں یا میگا سپور بنتے ہیں تو ان سے کیا ہوتا ہے وہ ہم یہاں پہ فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے، وہ انشاءاللہ ہم جلدی اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے. یہاں پہ ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ سپور کوئی بھی ہو، بڑا ہے، چھوٹا ہے، مائکرو ہے، میگو ہے یا ہوموسپورس میں سمپلی سپور ہے. تو جو سپور ہے یہ کیا کرتا ہے، اٹ جرمینیٹس. اور میں خیال میں اس میں آپ کو کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ برائیوفائٹ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں تو آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ گیمیٹوفائٹ سپوروفائٹ بناتا ہے اور سپوروفائٹ جو سپور بناتا ہے وہ سپور جرمینیٹ کر کے دوبارہ گیمیٹوفائٹ بناتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ جو سپور ہے وہ جرمینیٹ کرتا ہے اینڈ اٹ ڈیولپس یا جرمینیٹس انٹو گیمیٹوفائٹ. تو سپور سے کیا بنتا ہے، گیمیٹوفائٹ بنتا ہے. تو یہ اس ویڈیو میں ہم نے سپورس کے حوالے سے تھوڑی سی باتیں کر دیں سپوروفائٹ کی. تو ہمارا یہ سپوروفائٹ کا مختصر سا جو تذکرہ تھا، مختصر سی ڈسکشن تھی، وہ ختم ہو گئی. اگلی ویڈیو میں ہم گیمیٹوفائٹ کی بات کریں گے اور سپورس کے حوالے سے کہ کون سا سپور اگر مائکرو ہے یا میگا سپور ہے تو وہ کیسے گیمیٹوفائٹ بناتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.